दिसंबर को पेश करने और नैब को 190 मिलियन पाउंड केस का चालान भी पेश करने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि नैब ने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किया है और हुकूमत ने इनकी जेल में ट्रायल की मंजूरी दी है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद में वापटा का बिजली चोरों और नॉन पेमेंट मुसाफिरीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 30 मिलियन की नॉन पेमेंट पर महकमा इरिगेशन के पंपिंग स्टेशन की बिजली के कनेक्शन काट दिए। SC वापटा जमशेद जुमान की खसूसी हिदायत पर SDO वापटा हबीबाबाद वासिफ मजीद और इसकी टीम की बिजली चोरों और नॉन पेमेंट सार्फिन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नॉन पेमेंट सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 मिलियन की नॉन पेमेंट पर महकमा इरिगेशन के पंपिंग स्टेशन की बिजली की कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया गया, जिससे पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल हो गई। बिजली बंद होने से नहरी निज़ाम भी बंद हो गया, जिसकी वजह से सैकड़ों गाँव की ज़राई अराज़ी को पानी लगाने में शदीद मुश्किलात का सामना होगा। वादी लिपा से हमारे नुमाइंदे हाफिज इब्रार की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के तावन से वादी लिपा के तलबा तलबात के लिए पढ़ा लिखा लिपा के नाम से एक तलीमी तफरीही सरगर्मी का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी लिपा के तमाम इदारों के तलबा तलबात और उस्ताज़ कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रंगारंग प्रोग्राम 26 नवंबर को खिराती बाग के मुकाम पर मुनक्किद किया गया, जिसमें नातिया मुकाबले, मिली नगमों के मुकाबले और तकरीर के अलावा मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के आखिर में जीतने वाले तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम सुबह 9 बजे शुरू हुआ और शाम 3 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम में सरकारी व निजी इदारा जात के सरबराहान, उस्ताज़ इकराम, तलबा तलबात समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा तकरीब व हमायदीन ने मुख्तलिफ मुकाबलों के विनर्स में इनामात तकसीम किए और बेहतरीन कारकर्दगी पर बच्चों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तलबा तलबात समेत उस्ताज़ इकराम ने बच्चों को बेहतरीन तफरीही सरगर्मियाँ मुहैया करने पर कमांडर लिपा गार्ड को मुबारकबाद पेश की और बेहतरीन इंतजामात पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी और बच्चे काफी पुरजोश दिखाई दे रहे थे। खबर शामिल करते हैं जैकोबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैकोबाद में गूंगे बहरे स्पेशल अफराद का अपने हकूक और सरकारी नौकरियां और बुनियादी सहूलियात ना फराहम करने के खिलाफ हुसैन जान मैंगल, शहजाद अहमद मैंगल, नादिर अशारी, चांद अशारी और एजाज अली आबरू की क़यादत में शहीदुल्लाह बख्श सोमरू पार्क से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और शदीद नारेबाजी की गई। रैली में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मीर अहमद अली ब्रोही ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने साफियों के सामने गूंगे और बहरे इशारों से नारे लगाए और कहा कि सरकारी कोटा पर नौकरियों में गूंगे बहरों को नजरअंदाज किया गया है और हमें बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल गूंगे बहरों के सेंटर थे जिन्हें बंद कर दिया गया है और गूंगे बहरे स्कूलों में गैर तरबियत याफ्ता उस्ताद रखे गए हैं जो गूंगे बहरों को सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे। इनका कहना था कि मासूम गूंगे बहरे बच्चों का मुस्तकिल दाव पर लगा हुआ है। हमारे जायज मुतालबात माने जाएं वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं हाजी समी कंबो खालिक पाकिस्तान चौधरी रहमत अली गुज्जर की 126वीं पुरवकार सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी व सियासी रहनुमाओं समेत हर मुकातबे फिक्र से तल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रईस गाँव 3D चौधरी रिजवान अली गुज्जर ने के ज़ेर एहतमाम खालिक पाकिस्तान चौधरी रहमत अली गुज्जर की 126वीं सालगिरह के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन गुजरा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मुकामी साबिक लीगी MNA राव मोहम्मद अजमल खान समेत तमाम मुकातबे फिक्र से तल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान और मुल्क का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली गुज्जर की खिदमात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राव मुश्ताक कादिर खान, सदर नेशनल प्रेस क्लब हुज्जा राशिद अली गुज्जर, दीगर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। खबर शामिल करते हैं जहांपुर से इस्लामज़दा हाजीपुर फाजिलपुर रोड पर घरों के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर शुरू हो गया। तफसील के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ फाजिलपुर के सदर मियां शाहिद ख्वाजा की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आमिर खान जलबानी ने हंगामी बुनियादों पर फाजिलपुर हाजीपुर रोड पर जगह जगह घरों टूट फूट और उड़ती धूल मिट्टी के खात्मे के लिए म्यूनसिपल कमेटी फाजिलपुर के अमले को हदायत जारी कर दी, जिन्होंने ट्रैक्टर ट्राली और दर्जनों सैनिटरी वर्करों को ड्यूटियां लगाकर तमाम रास्तों को साफ सुथरा बनाने और दिन में 2 मरतबा झाड़ू लगाने की सख्ती से हिदायत कर दी।
یاد رہے کہ 1.5 سال قبل حاجی پور روڈ فاضل پور میں سیلابی ریلا گزرنے اور انڈر گراؤنڈ سیوریج اسکیم کی کھدائی کے دوران تمام روڈ کھنڈر بن چکا تھا۔ علاقہ بچھات کے مکینوں کی واحد گزرگاہ، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عوامی درندہ مسائل کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر عامر خان جلبانی نے ہنگامی بنیادوں پر میونسپل کمیٹی فاضل پور کے عملے کی دن رات کی ڈیوٹیاں لگا کر فاضل پور اور حاجی پور روڈ ٹوٹ پھوٹ اور گڑھوں اور دھول مٹی سے چھٹکارا دلانے کے اقدامات شروع کر دیے۔ گوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف گل محمد جتوئی کی رپورٹ کے مطابق سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تعاون سے چلنے والے ادارے سٹیزن پبلک سیکنڈری اسکول ابارو میں میگا ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ میگا ٹیسٹ میں 8 اسکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا۔ اس موقع پر صافی برادری، ماہرین تعلیم اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تمام مہمانوں کے طلبہ کی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ محمد چاچر نے کہا کہ میگا ٹیسٹ کے انعقاد کا مقصد بچوں کے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ہمارا مقصد جدید ترین تعلیم فراہم کرنا ہے۔ شاہکوٹ ٹبی چٹی روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ سے نوجوان جام بحق۔ ریسکیو عملے نے ضروری کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈی مقامی پولیس کے حوالے کر دی۔ گولی لگنے سے جام بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 27 سالہ علی امین کے نام سے ہوئی۔ قصور نوائی گاؤں کوٹ لالے والا میں جانور کے بارے میں سانپ گھس گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے شہری کی اطلاع پر 4 سے 5 فٹ لمبا سانپ پکڑ لیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے مہارت سے سانپ پکڑ کر کھیتوں میں آزاد کر دیا۔ زہریلا سانپ پکڑنے پر شہریوں کا اہلکاروں کو خراج تحسین۔ پتوں کی ڈکیتی گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ تھانہ صدر پولیس کی ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر کی سربراہی میں کارروائی۔ ملتان روڈ پر راہزنی کی وارداتوں میں ملوث راشد عرف للو ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 2,40,000 روپے نقدی، 3 موٹر سائیکل، موبائل فون اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے دوران تفتیش گردنواہ میں راہبری کی 11 وارداتوں کا انکشاف کیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ قصور نجی کمپنی کا سینکڑوں افراد سے خاتمین حج کے نام پر کروڑوں کا فراڈ کا معاملہ۔ شہریوں نے کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے والا مرکزی ملزم طیب شاہ FIA نے گرفتار کر لیا۔ طیب علی شاہ عرف ناصر حسین کو FIA ٹھوکر نیاز بیگ نے گرفتار کیا۔ ملزم گروہ پاسپورٹ سڑک پر پھینک کر راتوں رات 10 کروڑ سے زائد کی رقم لے گیا۔ طیب شاہ نامی شخص نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر شہر بھر میں ویزوں کے وصول کے بینرز بھی لگائے تھے۔ مذکورہ شخص سے سینکڑوں افراد نے جمع پونجی لٹا دی تھی۔ ملزمان دفتر چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ باہر جانے کی خواہش مند افراد کئی ماہ بعد پریشان۔ FIA نے متاثرین سے رابطے شروع کر دیے۔ عمر بڑھ کے جمع کی رقم میں ہاتھ دھونا پڑے، اب تو ایک وقت کی روٹی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شاہکوٹ میں اسمارٹ اسکول سسٹم میں انگلش لینگویج اینڈ لٹریسی ڈیولپمنٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ مولم جان پروکٹر نے اساتذہ کو انگلش کی مختلف ٹیکنکس سکھائیں۔ اسمارٹ اسکول سسٹم شاہکوٹ کے ڈائریکٹرز، پرنسپل اور تمام اساتذہ نے ورکشاپ میں بھرپور حصہ لیا۔ انگلش لٹریچر کے ماہر جان پروکٹر نے اساتذہ کو خصوصی ٹریننگ دی، جس میں انگلش لکھنے، بولنے، سننے کی ٹیکنیکس سمیت انگلش لٹریچر کا بھی احاطہ کیا۔ اس موقع پر جان پروکٹر کا کہنا تھا کہ یہ ورکشاپ دراصل ایک انگلش ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جس میں ہم اساتذہ کو نئے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی انگلش سکلز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ورکشاپ میں حصہ لینے والی خواتین اساتذہ نے ٹریننگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ اسمارٹ اسکول کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ہماری تعلیمی مہارتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جامپور سے حفیظ احمدانی سے۔ جامپور، محمد پور دیوان اور کوٹلہ مغلا میں گندم کے سیزن میں ہر سال کی طرح یوریا کھاد نیاب، کسان پریشان۔ 3,400 والی بوری 5,000 روپے تک پہنچ گئی۔ متعلقہ محکمہ خاموشی کسانوں کو ظالم ڈیلروں اور سود خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ کسانوں کا DC راجن پور سے فوری نوٹس لے کر کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق جامپور تحصیل و احمد پور دیوان اور کوٹلہ مغلا میں کھاد سرعام بلیک میں فروخت ہونے لگی اور مارکیٹ میں ہر سال کی طرح یوریا کھاد نیاب ہو گئی۔ کسان در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ سود خور ڈیلر مافیا کسانوں کو بے دردی سے لوٹنے لگے۔ 3,400 والی بوری 5,000 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ ان سود خور ڈیلروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسانوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ DC راجن پور سے یوریا کھاد کی کنٹرول ریٹ یقینی بنایا جائے اور زیادہ ریٹ وصول کرنے والے ڈیلروں کے خلاف فوری FIR درج کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने DPS स्कूल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोग्राम डायरेक्टर DHC से डॉक्टर इम्तियाज अहमद ओलक, DDHO डॉक्टर वलीद मंसूर, प्रिंसिपल DPS कर्नल मोहम्मद अदील, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद जहांगीर चोपड़ा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला में इंसदाद कौमी पोलियो मुहिम 27 नवंबर था 2 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 7,23,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को उम्र बढ़ की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो के खात्मे के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। मुहिम के 100% नताइज हासिल करने के लिए जिले इंतजामिया तमाम मौजूदा वसाइल को बरोए कार लाएगी। रिपोर्ट शामिल करते हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बून ने जिली अस्पताल में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौके पर CEO हेल्थ, DHO, महकमा सेहत के दीगर अफसरान और WHO के नुमाइंदा भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बून ने कहा कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें और अपने नौनिहालों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। इस्तेदाद पोलियो मुहिम के दौरान जिला बहावलनगर में 5 साल तक की उम्र के 5,85,468 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन दी जाएंगे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे सईद अंसराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपने दौरे के दौरान सियालकोट की ताज बरादरी के हमरा SSCI के सदर अब्दुल गफूर मलिक ने इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में SSCI के सदर ने बरामदात को फरोग देने और दरामदात को मुतबादल की हौसला अफजाई के लिए एक पायदार और तवील मुद्दती इक्तिसादी मंसूबे की जरूरत पर जोर दिया। अब्दुल गफूर मलिक ने जिला सियालकोट की मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे की जरूरियात पर भी रोशनी डाली और कहा कि आने वाले सालों में बरामदात दुगनी हो सकती है अगर एक साजगार माहौल बनाया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियालकोट की ताज बरादरी के ताउन को सराहते हुए कौमी मईशत की बुनियाद को मजबूत बनाने में इनके अहम किरदार को तस्लीम किया। अपने खिताब में उन्होंने मईशत और समाजी तरक्की जैसे अहम शोबों में नेविगेट करने के लिए एक पुरअज़म हिकमत अमली की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान की तेजी से तरक्की की सलाहियत को उजागर किया। उन्होंने बरामदात को फरोग देने और सनती तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के लिए अपनी साबित कदमी का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, YouTube और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।